जय जगन्नाथ पिले आज आम इंग्राजी चतुर्थ नंबर सेट आलोचना करवा है सरल प्रांजल बुझाऊँ आपको नोट कर बुझ वीडियो को भल भाव मन ध्यान दे वाच कर देख एक नंबर प्रश्न है आर्चरी कंटेस्ट इज हेल्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ डैश को पर्व पालन बेले आर्चरी कंटेस्ट हुए धनुर्विद्या प्रतियोगिता सेटा हूँ ऑप्शन डी है लोजुंग ये कही दूसरी मन रख पे सिक्किम जमी चाइना लोक चाइनीज कहती भारत लोक इंडियंस कहती इंडिया लोक इंडियन सेमती सिक्किम लोक सिक्किमिज कहती चारिटा मुख्य पर्व हूँ गोटा सागदोआ आउटे हूँ लोजुंग आउटे हूँ लोसार आउटे हूँ तिहार मन रख चार्टा पर्व मन रख मन रख चार्टा मन रख सागदोआ हूँ गोटे बुद्धिस्ट फेस्टिवल बौद्ध पर्व सागदोआ ये को मास ना एटा सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे इन तिबेटन लुनार मंथ बिटवीन मे एंड जून मासरे सागदोआ पर्व पालन करा जाए तिब्बतीय चांद्रमासर पूर्णमी दिन फुल मून डे मन कहीटा तापरे ए दिन पीपुल विजिट दी मोनेस्टेरिज बोले जो बौद्ध मठ को जानती प्रेयर करती आ वाटर जलदान करती इनसेंस स्टिक धूप काठी धूपदान करती आउ कौन करती ना बटर लैंप लहुणी दीप जालती मन रख एतक जाक सर्ट क्वेश्चन है तापर यही दिन से माने कौन भगवान जो बुद्धंकर बुद्धत्व प्राप्त जन्म मृत्यु यही कथा को मन पकाती स्मृति को उजागर करती कथा मन बौद्ध जन्म होते कि मृत्यु हेले बुद्धत्व के प्राप्ति है द फेस्टिवल कमेमोरेट्स द बर्थ एनलाइटमेंट आउ डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्ध क्लियर तापरे लोजुंग ए जोड़ा पड़ी बर्तमान आर्चरी धनुर्विद्या ए लोजुंग कोठी ना एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन अमल समय रे ये पालन करा जाए लोकल सब स्थानीय लोक माने वेयरिंग ब्राइटली कलर्ड मास्क सुंदर कलर रंगीन मुखा पिंधती एतरे हला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोले संगीत वाद्य यंत्र बजाती हला आउ नाचंती को नाच ना से नाच रहउची चाम डांस चाम नृत्य नाचन चाम डांस ए लोजुंग रे क्लियर एई थरे मध्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता तांकर हुए आर्चरी कंटेस्ट एई थरे लोजुंग विथ फिस्टिंग भोज भात करी करती तापर आसला पिले लोसार लोसार हला गोटे तिब्बतियन न्यू ईयर एटा तिब्बतीय नुआ वर्ष लोसार हला एथरे से माने प्रचुर खाद्य खाती क्लियर बनला एक्सटेंसिव मील मेरीमेंट बोले आमोद प्रमोद करती एथरे क्लियर तापरे एटा ए जो लोसारटा पिले आमर फेब्रुआरी मासरे तांकर पालन करे फेब्रुआरी मन कह लोसारटा फेब्रुआरी मासरे तापर आसला तिहारी तिहारी ओटे होची लाइट आलोक पर्व इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट आलोकर पर्व मन इट इज समहट लाइक दिवाली दिवाली भलिया पर्व उठी ताले दिवाली पर्व होची तिहार पर्व से होटी आलोक पर्व लाइट पर्व तिहार ए चारटा पर्व होची मुख्य सिक्की मानकर तापरे क्वेश्चन नंबर 2 को पिले आस क्वेश्चन नंबर 2 हैला द डेथ टोल ऑन द यूनियन कार्बाइड एक्सीडेंट वाज ओवर जो कार्बाइड दुर्घटना घटला कोठी भोपाल घटला केते लोक मरथिले वाज ओवर 4000 बोले 4000 ऊर्ध्व लोक मरथिले हैला ताली यारी पर मन रख यूनियन कार्बाइड एक्सीडेंट उपरे शॉर्ट क्वेश्चन पड़ियो कोन पड़ियो कहि दउची आगे एटा होछु जे ट्रेजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बोले मर्मन्तुद शिल्प दुर्घटना ट्रेजिक वाटा मन क्या ट्रेजिक मर्मन्तुद ट्रेजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट केबे हितला ना डिसेंबर 3 1984 मसीह हला अकॉर्ड 8 भोपाल ठारे हितला भोपाल ठारे डिसेंबर 3 तारिख 84 मसीह 4000 अधिक लोक मरितले
आउ कौन होते ना प्राय बहुत लोक अधिकांश लोक सेठार पंगु आउ अंध होते ब्लाइंड एंड क्रिपलिंग क्लियर था मन रखियो 3 नंबर के जीवा साइंटिस्ट आर alarmed because the amounts of gas in our atmosphere are increasing आम वायुमंडल को गैस बढ़ी जाउची जे साइंटिस्ट आर alarmed चिंतित अछंती बता को गैस मन को कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुची मिथेन बढ़ुची नाइट्रस ऑक्साइड ताले ऑल ऑफ द अबव आंसर ऑफ ऑल ऑफ द अबव सब गैस बढ़ुची हला एटा हमर चिंतार कारण वर्तन हेची वैज्ञानिक मान प्रति बा मान प्रति 4 नंबर देखो ए मैन कैन नॉट लिव विदाउट कौन अरे टी न खाइले के दिन बंजब न सोइले के दिन बंजिब न पीले बंजिब किंतु विदाउट ब्रीदिंग निश्वास प्रश्वास हेले गोटे सेकंड बंजिबे बंजिब हला तापरे 5 नंबर व्हाट अकॉर्डिंग टू स्टेपर्सी इज मीन गेम मीन्स प्ले माने खराब खेल बा नीच खेल सेटा होची गैम्बलिंग जुआ खेल अर्थात कौन पैसा खटेबे नहीं अन्यर पैसा खेल लाभवान है तेणु ये जुआ खेल गोटा निशा खेल तेणु लेख मना कर लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड द फॉलोइंग संडे केबे करथल ना एट डे ब्रेक लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड द फॉलोइंग संडे डे ब्रेक एट डे ब्रेक नून नो मॉर्निंग नो इवनिंग काली कहि दिल 7 नंबर What were the older boys doing when their mother called them dinner? They खाया बड़ा गला older माने कौन करते they are working they were working in the field काम करते ले सान पिला माने कौन करते खेलते ले कोई ची they are working in the field 7 नंबर आंसर है तापर 8 नंबर there was a sort of dash going on between the Sanskrit and a Persian teacher संस्कृत शिक्षक और पर्शियन शिक्षक मध्य कौन था ना गोटे कंपटीशन चलता प्रतियोगिता चलता है जेल शीर्षा नुह क्वारल कली नुह डिस्प्यूट नुह कंपटीशन तापरे गांधी 9 नंबर क्वेश्चन गांधी वाज कन्विक्टेड ऑफ डैश एट द हाई स्कूल को दोषी साब्यस्त होते गांधी को दोष ना लाइंग मिछ कहया दोष कौन यहाँ मिछ से कही ना मिछ बोली सार भाविले कौन से कहले मो बापा सेवा करुली मो बापा सेवा करुली तेणु मुझे आसी पार्ली नहीं जो कंपलसरी खेल था जिम्नास्टिक है जो शनिवार दिन डेरी है जानी तो है तापरे 10 नंबर ये 10 नंबर आइला मुझे पढ़ई देली 10 नंबर सागदोआ इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन तिबेटियन लूनार मंथ बिटवीन मे एंड जून कहते मे एंड जून मास पालन करा जाए Who says the world is full of pleasure? ये विश्व होउची आनंद रे परिपूर्ण के कहितला ना से झियर मा कहितला और मदर हला The east wind comes marching over the heath to blow its bagpipes among the east wind जो पूर्वा पवन बही के आसला marching over माडी आसला over the heath कोन पले जानिछो large open uncultivated land heath large open खोला बड़ uncultivated land जे कि चाष ही न थबो uncultivated land and सेतरे कोन थबो ना किछि सर्ब्स थबो गुळमलता बढी थबो से एने कोनती heath तापरे पवन माडी आसला to blow its bagpipes among the bamboos बाउंस छ हला ए बाउंस पवन माड़ होई शब्द करला आ कोन अर्थ ता तुरी बजेला या अर्थ the poet says that the rumbles dash rumbles in the sky and the shore come down shore हला वर्षा प्ले वर्षा rumbles हला गर्जन करिवा के से ना storm cloud the poet says that the storm cloud option B rumbles in the sky and source come down वर्षा अल्प वर्षा Vicky adored his grandmother adore हला love very much भलो पाइबा adored loved very much his grandmothers ता जेजमा को हला grandmothers कोन ना wrinkles and can wrinkles रा कुंचिता कुंच जो चम धुल धुल होई था and can हला आशाबाड़ी जाक धर की जानते आशाबाड़ी
ଭିକିସ୍ 15, ଅପସନ ସି ହେଲା 14 ହେଲା। 15 ହେଲା ଭିକିସ୍ ଲାଇଫ ଇଜ ଫୁଲ ଅଫ ଭିଗର। ଭିଗର ଅର୍ଥ ଏନର୍ଜି, ଫୋର୍ସ। ଭିଗର ଅର୍ଥ କଣ? ଭିଗର ଅର୍ଥ ଫୋର୍ସ ହେଲା। ଭିଗର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ଫୋର୍ସ ହବ ହେଲା, ଫୋର୍ସ ଭିଗର। ଏନର୍ଜି କି ଫୋର୍ସ ହବ କଣ? ଭିଗର ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ହବ, ଏନର୍ଜି ପିଲେ, ଏନର୍ଜି। এটা ମୁଁ ଦେଖି କହୁଛି, ଏନର୍ଜି ହବ বা ଫୋର୍ସ। ଏନର୍ଜି বা ଫୋର୍ସ, ଏନର୍ଜି ହବ ଭିଗର। ଭିଗର ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ହବ, ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ହବ। ଭିଗର ପିଲେ, ଭିଗର ଏନର୍ଜି ହବ, ଫୋର୍ସ ବି ହବ, ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ୍ ହବ ବି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍ ପୁରା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍ ସବୁ। ଏ ଭିଗର ଅର୍ଥ ମନେକ ଏନର୍ଜି ହୋଇପାରିବ, ଫୋର୍ସ ହେଇପାରିବ, ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ୍ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍। କ୍ଲିୟର? 15 ଆନ୍ସର ହବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅବଭ୍ ସବୁ। 16, according to the poet, the wings of the bird କଣ? Tiny wings, ମନେ ହେଲା? ବାର୍ଡସ୍ ହେଲା ଲିଟିଲ ବାର୍ଡସ୍, ଜାଣିଛ? 17 number, what does running mean in the expression the river running by? running by ଅର୍ଥ flowing, ନଦୀ ବହୁଛି, flowing. The poet listens motionless and still. The poet ଶୁଣିଲେ, listens motionless, ଗତି କିଛି କଲେ, motionless, still ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲେ। ଆନ୍ସର ଭାବି, କାହିଁକି ନା the melodious voice of the singer holds him mesmerized and spellbound. ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିକିରି, ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଦେଲା ହେଲା। ଅପସନ ବି। 19, the young man, the young farm worker sings to herself as she is କଣ? ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସଲିଟାରୀ ରିପର, କଣ ନା ରିପିଂ ଦି କର୍ନ। ଗାଉଥିଲା, କାଟୁଥିଲା ଏବଂ ଗାଉଥିଲା, ରିପିଂ ଦି କର୍ନ। sings to herself as she is reaping the corn, କାଟୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଉଥିଲା, reaping the corn ହେଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର, the bridal robes, ଯୋଉ ବିବାହ ପୋଷାକ ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ୱେଆର କୋଉ କଲର? ନା ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ। ଅପସନ ସି। 21, who was the chief judge in the punch to decide the case of the old aunt? ବୁଢୀର କେସରେ ଜଜ କିଏ ହେଇଥିଲା? ବୁଢୀ କାହା ଖାଇଲା ନା ଜୁମନ ଶେଖ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ବୁଢୀ ପଇସା ମାଗିଲା, ତାକୁ ଦେଲାନି, କହିଲା ଟଙ୍କା ଗଛରେ ପଡୁଛି କହିଦେଲା। ସେଥିରେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ନା ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ। କିଏ? ଆଲଗୁ ଆସିଥିଲା। ପଞ୍ଚ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ, ଆଲଗୁ। କ୍ଲିୟର? ଆରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବିଚାର ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆଲଗୁ ଥିଲା ଜଜ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଆଲୋଙ୍ଗ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍, I shall not open my mouth there. Who said this? ସେ ବୁଢୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା କାହାକୁ? ଆଲଗୁକୁ ଡାକିଲା, ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କି, ଆସ ଟିକେ ନ୍ୟାୟକୁ ଆସ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ପାଟି ଖୋଲିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଜୁମନ ଶେଖ ହଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ, କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିବିନି ହେଲା। I shall not open my mouth, ମୋ ମୁଖ ଖୋଲିବିନି ସେଠାରେ। ଏ ହୁ ସେଡ୍, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲା। କ୍ଲିୟର? 23 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଜୁମନ thought that he should stick to, ଜୁମନ କହିଲା, ଜୁମନ କେତେବେଳେ କହିଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ସାମଜି ସାହୁ ବଳଦ କିଣିଥିଲା, ପଇସା ଦେଲାନି ଆଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା, ସେ ମିଟିଂ ରେ ଜଜ ହେଇଥିଲା କିଏ? ଜୁମନ। କିନ୍ତୁ ଜୁମନ ରାଗ ରଖିଥିବ, ଅଲଗୁ ଉପରେ ରାଗ ରଖିଥିବ, କାହିଁକି? ସେ ତା ନ୍ୟାୟରେ ସତ କଥା କହିଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ଆସିଲେ ବସିଲି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ଭଗବାନ ଭଏସ, ଗଡ୍ସ ଭଏସ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟ୍ରୁଥ କହିବି। ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ରହିଲା, ମୁଁ ଟ୍ରୁଥ, ସତ କହିବି, ଟ୍ରୁଥ ହେଲା, ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ।
24 नंबर माय फील्ड वाज गॉड्स अर्थ व्हेयर एवर आई प्लाउड देयर वाज माय फील्ड द ग्रैंडफादर से बोले माय फील्ड इज गॉड्स अर्थ मो जागा कने सब भगवान को खेत व्हेयर एवर आई प्लाउड मु जोठी चाष कली देयर जमी सेटा होची मो खेत एटा किए कहतला द ग्रैंडफादर कहा कहतले राजा को द किंग की कहतले सेड टू दिस किंग हला ग्रैंडफादर सेड टू द किंग क्लियर तारे क्वेश्चन नंबर 25 द चिल्ड्रन फाउंड ए थिंग as large as hen egg कोठी पाइदले अरे जो देख फाउंड देखले कोठी से हेन ये ग्रेन टाକୁ देखले से देखले इन ए वेरी डीप नैरो वैली डी इन ए वेरी डीप नैरो वैली रे से ग्रेन टा पडिथाला पाइले पिला माने पाइदेले 26 क्वेश्चन नंबर 26 हाउ फार वाज द लखनऊ जू फ्रॉम राइटर्स हाउस केते दूर थला ना 200 माइल हल ऑप्शन सी ग्रैंडफादर वॉकड ब्रिस्क आउट ऑफ द जू गिविंग द कीपर ए डैश लुक जेतले जाइथले देखिया को बाघ को जे से देखले तांको सुनियले निमोनिया रे मरि जाईची तांको बाघ से कोन ना ब्रिस्क बोले तरतर ही पळाले स्क्रोन फुल्लु घृण्य चक्षु घृणा बार चाहेंगे स्क्रोन फुल ऑप्शन वाला बी घृण चाहणी चाहेंगे पळाले टिमोथी ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली व्हेन ही वाज डैश ओल्ड टिमोथी ग्रू स्टेडली धीरे धीरे बढ़िया लागला एंड लेस फ्रेंडली जो बंधुता भाव कम होई दला अर्थ शिकार करिया उद्देश्य होई आला तार केतले ना 6 मंथ 6 मास बेलू ताके भाव देखाई दला ताके ही नोटिस्ड ए लिटिल मैन बिसाइड हिम 29 नंबर he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur who is the little man here एटा को कथा केतळ घटना पिले 29 नंबर जत्ते बेले सर्गेई जाइतले टिकट हल को काउंटर को किनिया को ये मधे जाई गिरी से जो के से जो लस्कप ये गोटे पिंधी कोट पिंधी से ठिया ताल देखिले ताले हु इज लिटिल मैन आसिटी लस्कप क्लियर सर्जेई डिसाइडेड टू ऑफर लस्कप ए क्लीनर अपॉइंटमेंट व्हेन ही सॉ दैट लस्कप से सर्जेई स्थिर कले डिसाइडेड टू ऑफर देबे गोटे भलो काम देबे क्लीनर अपॉइंटमेंट व्हेन ही सॉ देखले लस्कप कोन ना एक हार्ड नो ऑब्जेक्शन टू वर्क काम करिया किछ ऑब्जेक्शन कोनी हां करी बोली कहूची वाज सोबर भलो भद्र नरम सहनशील कोटी वाज इन द राइट पाथ ठीक बाटे अछि वाज इन द राइट पाथ ये सब ठीक तेनु क्वेश्चन हबो डी ऑल ऑफ द अबव क्लियर तापर पिले 31 नंबर ग्रामर प्रश्न गास टे सुंदर हर सुनो ग्रामर रूल रेगुलेशन धीरे धीरे पढ़ो व्यस्त माने एक समय जीव माय ब्रदर बुझे भारी ट्रिक रे कहूची माय ब्रदर लिव्स इन अमेरिका मो भाई अमेरिका रे वास करे ही इज ए डॉक्टर सी होची डॉक्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेंटेंसेस कॉम्बिनेशन कोन लागे एथे कोन ला एथे कंबाइन करिया वाक्य चारटा वाक्य देछि माय ब्रदर हु लिव्स ए बी सी डी देखो ए बी सी डी चारटा कोना माय ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज ए डॉक्टर पूरा ठीक वाक्य भूल नहीं माय ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज ए डॉक्टर पूरा ठीक माय ब्रदर हु इज ए डॉक्टर लिव्स इन अमेरिका पूरा ठीक माय ब्रदर हु इज ए डॉक्टर लिव्स इन अमेरिका पूरा ठीक चारटा का ग्रामेटिकली करेक्ट बोलू नाही एतरा ताले एथर को वाक्यटा हो देख एथर को वाक्यटा हबर कारण कोन हमें डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज तमरो पढ़ाई दबो डिफाइनिंग क्लॉज एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हला डिफाइनिंग क्लॉज कोन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कोन ना नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी कोन एक्सटेंशन देखो माय ब्रदर एठी देखो माय ब्रदर इज ए डॉक्टर ताले ही लिव्स इन अमेरिका अमेरिका रे बास को एटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अरे
ତମ ଭାଇ ମାଇ ବ୍ରଦର କି ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ ଡକ୍ଟର କ୍ଲିୟର ଭଲ କ୍ଲିୟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହଉଛି ତାହେଲେ লিভস ইন আমেরিকা ଯିଏ କି ହୁ লিভস ইন আমেরিকা এটা হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন তাহলে যদি এক্সট্রা ইনফরমেশন লেখাଯିବ মনে ରଖ ଯୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫରମେସନ ଲେଖାଯିବ ସେଠି କମା ଦବାକୁ ପଡିବ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଯୋଉଠି କମା ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଟା ହଉଛି ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ ଅପସନ ଏ ଦେଖ ମାଇ ବ୍ରଦର ହୁ লিভস ইন আমেরিকা এটা হচ্ছে এক্সট্রা ইনফরমেশন କମା ଦିଆହେଲା ଏଠି କମା ଦିଆହେଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ ରିଲେଟିଭ କ୍ଲଜ ତେଣୁ ଅପସନ ଏଟି ଠିକ ତାହେଲେ ଅପସନ ଦେଖ ବିଟା କାହିଁକି नो କମା ତାପରେ ସି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସିଟା କାହିଁ ଭୁଲ ହେଲା ନା ମାଇ ବ୍ରଦର ହୁ ଇଜ ଡକ୍ଟର ଆରେ ଡକ୍ଟରଟା ତାର ଇନଫରମେସନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏଇଟା ଇନଫରମେସନ ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ଲେଖିଲା ମାଇ ବ୍ରଦର ଏକ ନମ୍ବର ଭଳିଆ ମାଇ ଏନ ଏସ୍ ଅପସନ ଏଭଳି ହୁ লিভস ইন আমেরিকা ତାହେଲେ ସେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଦିଟା ଭୁଲ କମା ନାହିଁ କାରଣ ମାଇ ବ୍ରଦର ମାଇ ସିଷ୍ଟର ମାଇ ଅଙ୍କଲ ଏଟା ଯୋଉଠି ଦବ ସେଇଟା ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ କ୍ଲଜ ହବ ଲଗେଇବ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫରମେସନ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ମାଇ ବ୍ରଦର ଆହୁରି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦଉଛି ମାଇ ବ୍ରଦର ମାଇ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଠି କମା ଲଗେଇଦବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫରମେସନ ହବ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ୍ଲଜ ସରିଲା ତାପରେ 32 ନମ୍ବର It has no merit. A single word for the underlined word. No merit. A merit है demerit या वो अरे ऑप्शन है demerit. Clear? A no merit demerit. तापरे 33 नंबर. Sometimes gas gases enter the atmosphere. एठी कौन लगेगा? बुझो. पिले clear बुझो. gas टा कौन पिले नाउनु ताले नाउनु पूर्वरु कौन लागिवो एडजेक्टिव सबले मन को नाउनु पूर्वरु एडजेक्टिव लागिवो ताले एथरे की एडजेक्टिव देखो इरिटेशन होउची नाउनु इरिटेशन ता होउची नाउनु ताले नाउनु पूर्वरु नाउनु लागिवो एटा कटि गल्ला नाउनु पूर्वरु वर्ब लागियोनी इरिटेट ता वर्ब लागिवो नाही नाउनु पूर्वरु नाउन लागिवो नै वर्ब लागिवो नै कटि गला इरिटेट वर्ब लागिवो नै कटि गला adjective लागिवो आर adjective होउची irritating ता होउची adjective irritating gas ताले बीटा हला ए कोन लागिवो नि एटा हला irritated हला irritated हला कोन ना जे irritation दउची irritated तो सेटा भी लागिवो नि ताले irritating ता होउची adjective लागिवो तापरे इरिटेटेड माने फीलिंग इरिटेटेड माने इरिटेटेड जे फीलिंग इरिटेटेड फील करथबो सेटा इरिटेट ताले एठी जे दउची इरिटेशन दिए जो दउची ताले गैस दउची इरिटेशन ना हो तेनु सेटा इरिटेटिंग गैस तेनु इरिटेटिंग एटा एडजेक्टिव लागि तापर देखो 34 नंबर इफ द बॉयज हैड प्लेड वेल आवर टीम डैश द मैच इजिली थर को एत दि तीनटा सेट कहि दैछि इफ क्लॉज रे लागिछि हार्ड प्लेड हार्ड प्लस v3 लागिछि एपटे लागियो वुड हैव v3 तले वुड हैव ओन विन ओन क्लियर देखो तापरे 35 नंबर हला 35 नंबर देखो बिले प्रोवाइड बढ़िया जिनस देखो प्रोवाइड अछि 35 नंबर nature has provided the people dash deep feeling हला एटा कोन हला एठी बुझो आगे तुमको क्लियर कहूची सुंदर ट्रिक कहूची 35 नंबर nature has provided the people deep feeling of beauty
তাহলে ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଅଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ କୋଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ ନବ ଆଗେ। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ତିନୋଟି ପ୍ରିପୋଜିସନ ହବ, ମନେ କଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ପାଖରେ ତିନୋଟି ପ୍ରିପୋଜିସନ ଲାଗିପାରେ ୱିଥ, ଫର, ଏଗନେଷ୍ଟ। ମନେ ହେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ପାଖରେ ତିନୋଟି ପ୍ରିପୋଜିସନ ଲାଗିପାରିବ। କିଏ କିଏ ଲାଗିପାରିବ ନା ଏକ ଲାଗିପାରିବ ୱିଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଗିବ ଫର, ନହେଲେ ଏଗନେଷ୍ଟ। ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଯୋଉଟା ଲାଗିବ ଲଗେଇ ପାରିବ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିକି। ତାହେଲେ ଟୁ ଆଉ ଇନ୍ କଟି ଗଲା, ଟୁ ଇନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପାଖରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି କାଟି ଦେଲି ପ୍ରଥମ, ସରିଗଲା। ୱିଥ ଫର ଆଉ ଏଗନେଷ୍ଟ, ଏତେ ତ ଏଗନେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ଅପସନରେ, ତାହେଲେ ୱିଥ ଫର ବିଚାର କଲା। ତାହେଲେ ୱିଥ କୋଉଠି ଲାଗିବ, ଫର କୋଉଠି ଲାଗିବ, ଏଗନେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଲାଗିବ କହିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ୱିଥ ଲାଗିବ ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଥ, ପ୍ରୋଭାଇଡ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଥ somebody। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରୋଭାଇଡ ସୂତ୍ର ମାନେ କହ, ପ୍ରୋଭାଇଡ ପି ଲେଖିଦେଲେ, ପ୍ରୋଭାଇଡ ପ୍ଲସ ପର୍ସନ ପ୍ଲସ ୱିଥ ପ୍ଲସ ସମଥିଙ୍ଗ, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ୱିଥ ଯୋଉଠି ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡ, ତାପରେ ପର୍ସନ ହେଲା ପିପୁଲ ଆଇଲା, ତାହେଲେ ୱିଥ ଲାଗିବ ୱିଥ କଣ, ଡିପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ବିୟୁଟି। ଏଇ ଦେଲା ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଲା କଣ, ଡିପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ବିୟୁଟି ଦେଲା। ଆରେ ଡିପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ବିୟୁଟି ମାନେ ଗଭୀର ଭାବନା ଦେଲା, କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗଭୀର ଭାବନା ଚଳେଇଲା କିଏ ସେ, ନେଚର ଦେଲା। ତାହେଲେ ନେଚର ଦେଲା, ଡିପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ବିୟୁଟି ଦେଲା କଣ ନା ଡିପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ବିୟୁଟି ଦେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ପିପୁଲ ଅଛି, ପର୍ସନ ଅଛି, ତାପରେ ୱିଥ ଲାଗିବ। କ୍ଲିୟର? ସୂତ୍ର ମନେ ହେଲା? ନେଚର ପ୍ରୋଭାଇଡସ୍ କଣ ଦଉଛି, ହାଜ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ କଣ ଦେଇଛି କାହାକୁ ନା, ଏକ ପର୍ସନ, ପିପୁଲ ଆସିଲା ପର୍ସନ ବାହାରେ ୱିଥ ଲାଗିବ, ୱିଥ ଲାଗିଲା। ୱିଥ ପରେ ଆସିବ କଣ, ୱିଥ ପରେ ଆସିବ କଣ ଦେଲା ନା ବିୟୁଟି, ଡିପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ବିୟୁଟି ଦେଲା। ବୁଝିଗଲା ନା ନାଇଁ? ନେଚର ହାଜ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ପାଖରେ ୱିଥ ଲାଗିବ, ଫର ଲାଗିବ, ଏଗନେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିଛି ଦେଲେ କାହାକୁ ଦବ ନା ପର୍ସନ ଦବ, ସେଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ପର୍ସନ ରହିବ, ପର୍ସନ ପରେ ୱିଥ ରହିବ, ଆଉ କଣ ଦେଲା ବିୟୁଟି ଦେଲା, ଡିପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ବିୟୁଟି ଦେଲା। ଫର କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ପିଲେ ନା, ଫର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଥବ, ଯତ୍ନ ନେବା, ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା, ସେଟା ହି ପ୍ରୋଭାଇଡସ୍ ଫର ହିଜ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାର ପରିବାରକୁ କିଛି ଯତ୍ନ ନେଲା ଯାଇଥିଲା। ଏଗନେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଲାଗିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ କିଛି ସଞ୍ଚିକି ରଖିବା, ବିପଦ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିକି ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଏଗନେଷ୍ଟ। ମନେ ହେଲା? ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏଗନେଷ୍ଟ ଡ୍ରଟ୍, ମରୁଡି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଗନେଷ୍ଟ ଡ୍ରଟ୍ ବାଇ ଡ୍ୟୁରିଂ ଷ୍ଟୋରିଂ ୱାଟର, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଟ୍ ମରୁଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବ, ପାଣି ରଖୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିକି, ତାହେଲେ ସେଠି ଲାଗିବ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏଗନେଷ୍ଟ ଡ୍ରଟ୍, ହେଲା, ବାଇ ଷ୍ଟୋରିଂ ୱାଟର। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସୁଥିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଠି ଲାଗିବ ଏଗନେଷ୍ଟ, ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ଯତ୍ନ ଲାଗିବ ଫର, ଆଉ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ୱିଥ। ଏଠି ଦେଲା ୱିଥ ଲାଗିଲା, ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର, ପିପୁଲ ପ୍ଲେ ଡ୍ୟାଶ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ देयर फेस्टिवल। ଦେଖ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ନାଉନ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ତାହେଲେ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂଲି LY ଅଛି, ଏଇଟା ଆଡଭର୍ବ, ତାହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାସିନେଟ ଭର୍ବ ଲାଗିବ ନାହିଁ, V1। ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ ଭର୍ବ V2, ଅତୀତ କାଳ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ଏ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭର୍ବ ଏଇଟା ଭର୍ବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଡଭର୍ବ, ତା ଲାଗିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା B। କ୍ଲିୟର? ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଉନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଏ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ especially in the dash is called hurricane। ଏ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ରୁ ଆସେ, ହେଲା, বা କାର୍ବିଆନ ସି, ଏ ଯୋଉଠୁ ଏ ଦିଟା ଜାଗା ମନେ ରଖିଥା, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସି ଆଉ କାର୍ବିଆନ ସି ରୁ ଯୋଉ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ଆସିବ, ପୁରା ଝଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆସିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହରିକେନ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା B।
ତାର 38 ଦି ନାଉନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଦି ଏମିଟର ନାଉନ୍ ଫର୍ମ ହଉଛି ଇମିଶନ ଅପସନ ସି ଅପସନ ବି ବି ମିଶନ ଅଛି ସେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ EMISSION ଇମିଶନ ନାଉନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଇମିଟ 39 which word has the same meaning as celebrate celebrate ର ପାଳନ କରିବା ମିନିଂ ହେଲା ମାର୍କ ଏ ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖ in which of the following sentence hope is used as noun hope noun ରେ noun ରୂପରେ hope କୋଉଠି ବାହାର ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି do you hope ଆରେ do you hope ଏଠି verb ତାର ଏଇଟା ନୁହଁ ସି ଦେଖ I hope ସି I hope verb ରେ ବାହାର ହେଇଛି ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଠି I hope ଏଇଟା verb ରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ନୁହଁ ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ଟି ଠିକ ଦେଖ କଣ ନା this discovery will give new hope ବୋଲେ ନୂଆ ଆଶା ଏଠି ନାଉନ୍ ରୂପେ ବାହାର ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ହୋପ ନୂଆ ଆଶା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ଡୁ ନଟ୍ ଡ୍ୟାଶ ଟୁଡେ ୱାର୍କ ଫର ଟୁମରୋ ଏରପରେ ଆଜିର କାମ କାଲିକି ରଖ ନାହିଁ ହେଲା ଡୁ ନଟ୍ ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ପୋଷ୍ଟପୋନ ରଖ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ଡୁ ନଟ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ବୋଲେ ପୋଷ୍ଟପୋନ ଟୁଡେସ୍ ୱାର୍କ ଫର ଟୁମରୋ କ୍ଲିୟର ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିଦେଲି ପୁଟ୍ ଅଫ୍ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଆଇଜ ଲିଭେଇଦବା କହିଦେଲି ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଆଇଜ ଲିଭେଇଦବା ପୁଟ୍ ଡାଉନ୍ ସପ୍ରେସ୍ ଦବେଇଦବା କହିଦେଲି ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ଷ୍ଟେ କହିଦେଲି ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ଷ୍ଟେ ପୁଟ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥ ସପ୍ରେସ୍ ଦବେଇଦବା ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଆଇଜ ଲିଭେଇଦବା ନିଆଁ ଲିଭେଇଦବା ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ପୋଷ୍ଟପୋନ ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ପୋଷ୍ଟପୋନ କ୍ଲିୟର ये पुट अप पुट डाउन पुट आउट मन है देखा मन कह पुट आउट पुट डाउन बोले सप्रेस पुट डाउन बोले सप्रेस पुट आउट बोले एक्सटर्नालाइज लेबे दवा हला पुट अप अर्थ स्टे ताले उत्तर हमर हला ऑप्शन डी उत्तर हला ऑप्शन डी तापर 42 नंबर what you want to take with you is ready which is the noun clause in the sentence पिले देखो ए noun clause आंसर ग्रामर ताकू टिए तमर पढ़ाई तो सब तथा मुझे खाली कहि दउ जे देखो पिले noun clause which is the noun clause किए से पिले देखो noun clause एथरे होची what you want to take with हला you এই যাকে হচ্ছে নাউন ক্লজ অপশন সি তাহলে এটি বুঝ কোন নাউন ক্লজ চিহ্ন কেমতি নাউন ক্লজ হোয়াট হু দ্যাট ହେଲା ଏଠି ଲାଗିଥିବ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ হোয়াট ଲାଗିଛି ଆଗରୁ ଏଇଟା ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ ପୁଣି ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ କଣ ଇଜ ହେଲା ଭର୍ବ ତାହলে এটা নাউন ক্লজ ର କୋଉ କାମ ରୂପେ କାମ ହେଲା ଆକ୍ଟ ଆଜ ଏ ସବଜେକ୍ଟ noun clause act as a subject रूपे काम गला what you want to take with you ये हला noun clause act as a subject verb हला is हला verb देखो 43 नंबर she opened the window the cool breeze would come ठंडा पवन धड़का खोली देला ठंडा पवन बहिबो कोन so that उत्तर हला so that तार पर्पज होची सो दैट पर्पज बे पर्पज उद्देश्य ला कोन अरे झरका खोलिला कोन पे ठंडा पन पाए तार सो दैट ला पर्पज सो दैट लागे स्मोक फिल द रूम द पैसिव फॉर्म देखो पैसिव रे सबले बाई लगा किंतु प्रश्न पचार से जोगिरी द स्मोक दी सी ऑप्शन ठीक दी स्मोक वाज फिल्ड विथ स्मोक बाय स्मोक हो नहीं तेणु बाई कटिगला विथ स्मोक ऑप्शन सी 45 नियर सेंटेंस द ट्रैवल सेज आई एम टायर्ड द इंडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस वुड हैव देखो आगे प्रश्न देखो द ट्रैवलर सेज हैला एटा हला रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग भर होला सेज वर्तमान काल अच्छी प्रेजेंट टेंस अच्छी हला जदि प्रेजेंट टेंस अच्छी
ଇଏ ଆଦୌ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେପଟ ଟେନ୍ସ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ନିୟମ ସାର୍ କହିଥିବେ ସବୁ ପଢିଥବ। ତେଣୁ ସେଡ ଆଗେ ପୁରା ଏ ସି ଡି କି କାଟିଦିଅ, ସେଇଆ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏ ହବ ନହେଲେ ବି ହବ, ସେଜ ଅଛି, ଗଲା। କ୍ଲିୟର? ଆରେ ସେଡ ହବନି, ଆଗେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲେ ଆଗେ କାଟିଦେଲ, ସି ଡି କାଟିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ହବ କି ବି ହବ, ଏ ରେ ସେଜ ଅଛି, ବି ରେ ବି ସେଜ ଅଛି, ଦି ଟ୍ରାଭେଲର ସେଜ ଅଛି। କୋଉଟା ହବ ନା ଟେନ୍ସ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଥିଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଥିଲେ ଏପଟେ ଟେନ୍ସ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ୱାଜ ହେଇଗଲା, ଅତୀତ କାଳ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତେଣୁ ଇଜ ଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଠିକ, ଏଠି ଠିକ, ଏ ଟ୍ରାଭେଲର ସେଜ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟାୟାର୍ଡ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 46 I feel hungry, the simple present tense from used in the sentence expression. I feel hungry, ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରୁଛି, the simple present tense form used in the sentence expression କଣ present fact କି present state କି permanent fact ନା permanent state? ଇଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ବଡ ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ କଣ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ କଣ, ଏତ ନ ଜାଣିଲେ ଆକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆଡୁ କହୁଛି। ଦେଖ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ନେଭର ଚେଞ୍ଜ। ମନେ ରଖ, ଭଲ ଶୁଣ, ଟିପିଓ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ନେଭର ଚେଞ୍ଜେସ, ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଦି ସନ୍ ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉଦୟ ହେଇଯିବେ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କ୍ଲିୟର? ମଜା? ୱାଟର ବଏଲ୍ସ ଆଟ୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ, ପାଣି 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଟିବ, ଆଉ ସେ ବଦଳିବନି କେତେବେଳେ, ଆଉ କେତେବେଳେ 50 ଫୁଟିଯିବ? ନାଇଁ। ହ୍ୟୁମାନ ନିଡ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ, ମଣିଷ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଦରକାର, କେବେ ବଦଳିବନି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କ୍ଲିୟର? ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ କଣ, ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଟ ଅବସ୍ଥା। ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ କଣ ନା ହି ଇଜ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଅନ୍ଧ, ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଲା ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲା, ଆଉ କଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଅବସ୍ଥା। କ୍ଲିୟର? ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ବୁଝିପାଇଲ? ସି ଇଜ ଡିଫ୍, ସେ କାଲା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝା? ଦେ ଆର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ, ଆପରାଣ୍ଟ ହେଇକି ସେଟା ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ। ହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା, ତାପରେ ପଢା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ। ଏ ବୁଝିଗଲା, ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଟ୍ରୁ ରାଇଟ ନାଓ ବଟ୍ ନଟ୍ ନେସେସାରିଲି ପରମାନେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ନଟ୍ ନେସେସାରିଲି ପରମାନେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ନୁହଁ। କଣ, ହି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ହଉଛି। ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ହି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଇନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାରିଟା ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ କି ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ କୋଉ କାମ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବା ହି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଛାଡିକି ଆଉ କୋଉଠି କାମ କରିବ, କୋଉ କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ହି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ନ କରୁଥିବ, ବୁଝିହଉଛି ନା? ସି ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ କଟକ, ସେ କଟକରେ ଅଛି, ଯାଇକି ଆଉ କୁଆଡେ ପୁରୀ କି ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିବ ଯାଇକି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଫିଲିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ତାକୁ ଭୋକ ହଉଛି, ଏରେ ହି ଫିଲ୍ ହଙ୍ଗରି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ହଉଛି, ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ନା, କେତେବେଳେ ହବ ପୁଣି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ଯିବ, ଅପସନ ବି। କ୍ଲିୟର? ଆଇ ଫିଲ୍ ହଙ୍ଗରି ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ଯିବ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ 47 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝ, ଭଲରେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଜ ଫଲୋଇଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ଦେଖ କଣ ଲେଖିଲି, ଫ୍ୟାନ ବଏଜ। ମନେ ରଖ କଣ ଲେଖିଲି, ଫ୍ୟାନ ବଏଜ। ଫ୍ୟାନ ରୁ ଏଫ ରୁ ହେଲା ଫର, ଏ ରୁ ହେଲା ଆଣ୍ଡ, ଏନ ରୁ ହେଲା ନର,
बी रु हैला बट ओ रु हैला और ओ रु हैला और वाई रु हैला एट वाई टी एट एस रु हैला सो मन रखिदेल अरे मन रखिल फैन बॉयज कौन एफ रु फर ए रु एंड एन रु नर बी रु बट ओ रु और वाई रु एट एस रु सो ये जोठे लागि थबो कंपाउंड सेंटेंस करदो आखी बुझिगिरी आखी आ पढिबोनी प्रश्न फैन बॉयज मन होला फर एंड नर बट और एट सो फैन बॉयज जोठी दबो आखी बुझिगिरी ल कर दबो कंपाउंड सेंटेंस क्लियर आउ ओरा जो रहला ये रहउची कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एगुड़ा जोटी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लागि थबो सिंस आज बिकॉज एगुड़ा सेरा हबो सबऑर्डिनेट प्लस सेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने हमर ओडिया जटिल वाक्य ये रहउची जौगिक वाक्य कंपाउंड सेंटेंस प्राखी बुझी बर्तमान क्वेश्चन खोल दवा अछि कोठे देखो आखी बुझी बाटे दबा देरी करियोनी देखो देखो 47 नंबर देखो अरे पिले देखि दियो टिके आगे डी आडू जीवा डी रे लागि सिंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज लागि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज लागि कॉम्प्लेक्स फॉर फॉर लागि कंपाउंड सेंटेंस आखी बुझी कर दलो चला कंपाउंड सेंटेंस के तापर देखो 48 आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्ट कैसे अति सहज ईच ऑफ नेइदर ऑफ वन ऑफ ये सब नेबे सिंगुलर वर्ब कौन नेबे सिंगुलर वर्ब एस भी सिंगुलर वर्ब नेबे ताले तो हाव प्लुराल वर्ब हाव प्लुराल वर्ब हाव प्लुराल वर्ब ताले तीनटा को कटि गले ताले सम ऑफ नब प्लुराल वर्ब ताले डीटी ठीक अरे सब हाव नहीं जंदी सेरा सिंगुलर भाज नवाता अरे हाज नवाता हाव नहीं जंदी तेणु इच अप नेइदर अप वन अप सिंगुलर वर्ब हाज होई दांदा हाव होई भूल होई तेणु सम ऑफ टी प्लुराल वर्ब निये तेणु हाव अछि ठीक क्लियर तापर पिले 49 नंबर होउची in which of the following sentence the non finite verb is used in the en form ये गोटे चैप्टर को घंटा गोटे गोटे क्लास हुआ था फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब कौन बुझो मु खाली कहि दउची टिकी टिके केते समय रे कहि दियो आ तो गोटे क्लास दरकार फाइनाइट वर्ब होची द वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस अनुसार बदलथबो नंबर अनुसार बदलथबो पर्सन अनुसार बदल बुझ सिंगुलर दर ही गोज आई गो बदलुची ना नहीं गो वेंट टेंस अनुसार बदलुची गो इंटू गो बदलुची ताले जे पर्सन अनुसार नंबर अनुसार काल टेंस बदलथबो से रहला फाइनाइट वर्ब क्लियर जे बदल नथबो रिमेन अनचेंज्ड से रहला नॉन फाइनाइट वर्ब होची तीन प्रकार गोटे इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट तीन प्रकार इन्फिनिटिव जेरंड आउ पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार इन्फिनिटिव जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव होची टू प्लस वर्ब टू गो टू प्ले टू से टू वॉक टू डांस टू प्लस वर्ब जेरंड होची कोन इंग फॉर्म लागि दबो रनिंग ट्रेन स्माइलिंग गर्ल हला जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी एटा वर्बल एटा नाउन एटा तापरे पार्टिसिपल हला कोन वर्ब रे ईडी ईएन ए फॉर्म लागि थो पार्टिसिपल ईडी ईएन हला ए फॉर्म लागि थो हला सेरा होची पार्टिसिपल ब्रोकन चेयर कुक्ड फूड रंधा खाद्य भंगा चेयर राइजिंग सन ए ओरा होची पार्टिसिपल तापरे हमें देखिबा ठीक हम देखिबा यार देखो ऑप्शन सी देखो शी फेल्ट इंसल्टेड है शी फेल्ट इंसल्टेड लेट तो वर्ब वांटेड तो वर्ब एठे डिड नॉट माइंड तो वर्ब
एठे के से अनुभव कला इनसल्टेड इडी फेल्ट अनुभव कला इनसल्टेड एठे ई एन इडी लगी सी ऑप्शन ठीक ना बुझी पाइलनि रे बुझी पाइलनि ताले बुझी पाइले वर्ब एठी लेट वर्ब लेट रहला वांटेड रहला एठी तो डू नॉट माइंड डी नॉट माइंड रहला ताले एठी तो फेल्ट वर्ब अछि पुनी इनसल्टेड वर्ब नानी अरे फेल्ड गोटा इनसल्टेड वर्ब इनसल्टेड ता इनसल्ट इडी लगी इनसल्टेड इडी एन तोर फल फालन हबो कि ईएन जाउतो जो इडी लागुतबो सेरा हबो कोन ना नॉन फाइनाइट वर्ब ताले इनसल्टेड फेल्ट तो वर्ब अछि इनसल्टेड पुनी रहला ताले इटा हला कोन नॉन फाइनाइट वर्ब आ ये तो गुटी लेट वांटेड सो गुटी अछि ना माइंड अरे क्लियर होला बुझिला ना जे तेनु इटा इडी फॉर्म रे अछि तेने इटा होछि नॉन फाइनाइट वर्ब हला तापर आमे पढ़िबा कोन 50 प्रश्न 50 लास्ट पूरा लास्ट 50 पूरा लास्ट देखो आई हैव बीन वर्किंग डैश 3 आवर्स हला आई हैव बीन वर्किंग डैश 3 आवर्स देखो एटे सिंस लागिछि फॉर लागिछि टिल लागिछि ड्यूर लागिछि कोन लगैबा सिंस कोड लागिबो फॉर कोड लागिबो टिल कोड लागिबो ड्यूर मन को फॉर यार आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स उत्तर हबो यार फॉर काहे लागियो फॉर हला पीरियड ऑफ टाइम मन को फॉर लागिबो कोडी पीरियड ऑफ टाइम 3 घंटा धरी आयु कर मत ताले 3 घंटा ताले पीरियड ऑफ टाइम्स क्लियर फॉर लागिला मु फॉर 2 डेज फॉर 5 इयर्स 5 वर्ष पीरियड ऑफ टाइम ताले फॉर लागिबो क्लियर 3 आवर्स तापर देखो सिंस कोड लागिबो सिंस काई लागलानी ठीक काई सिंस लागलानी ना सिंस ला पॉइंट ऑफ टाइम सिंस ला कोन पॉइंट सिंस 5 am सिंस मंडे सिंस मॉर्निंग तले पॉइंट ऑफ टाइम लागियोनी टिल कोन टिल लागियो कोठी बिले टिल लागियो एंडिंग सो द एंडिंग टाइम आई वर्क टिल इवनिंग संध्या पर्यंत एंडिंग टाइम हला तन टिल लागलानी टिल ला एंडिंग बुझो तो पूरा हला तापरे ड्यूरिंग हला इज यूज्ड बिफोर ए नाउन पूर्व रहउतबो नाउन 3 आवर्स आवर हला नाउन 3 हला तर एडजेक्टिव हला तनु एटा एडजेक्टिव ना व्यवहार करियोनी तेनु आमे ड्यूरिंग कोडी व्यवहार ड्यूरिंग द मीटिंग ड्यूरिंग विंटर ड्यूरिंग द हॉलिडेज हला तेणु एठे ड्यूरिंग व्यवहार हलानी ताले फॉर व्यवहार हला क्लियर थैंक यू वेरी मच।